अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया और सबसे पहले जितने मेरे साथ पैनलिस्ट हैं उनका आने का बहुत शुक्रिया, टाइम देने का बहुत शुक्रिया। इस गुफ्तगू का जो मकसद है वो आपको बोर करना है, आपको बताना है कि किस तरह इस तरह की बातें सुन के आपकी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है, ना कैसे नहीं होता। लेकिन बुनियादी तौर पे आपको कहानियाँ सुनानी है। वो कहानियाँ क्या हैं? हर बंदे का एक जर्नी होता है। जुनून जो एक कॉन्सेप्ट है ये आपकी ड्राइविंग फोर्स होती है कुछ भी करने के लिए, पैशन इसको आप कह सकते हैं। आप सब नेशनल में क्यों आए हैं, इसको पैशनेटली परस्यू कर रहे हैं, आप जिन फील्ड्स में जाए वो पैशन परस्यू कर रहे हैं। लेकिन एक बुनियादी सवाल होता है ज़िंदगी के अंदर, वो ये होता है कि जो हमारा पैशन है क्या वो शरीर तौर पर अलाइन है कि नहीं, या कोई इसकी बेस मोरालिटी को अलाइन करता है कि नहीं। तो इस सिलसिले के लिए आज कैसर भाई, उजैर खान भाई और मोहम्मद उजैर, आपने थोड़ा कन्फ्यूज नहीं करना, एक हैंडसम उजैर है, एक उससे ज़्यादा हैंडसम उजैर है, तो आपको से परेशान नहीं करना। तो इन लोगों के जो अपने जर्नीज हैं इनको देखते हुए गुफ्तगू करेंगे ताकि आप लोग कोई चीज़ इसमें से सीख सकें। इंशाल्लाह आपके सवाल जवाब भी इसके ऊपर लेंगे। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। मेरा दिल है कि हम उजैर खान भाई से शुरू करें। उजैर खान भाई, बहुत सारे बच्चे बचपन में सोचते हैं उन्हें क्या बनना है, तो जितने दो लोग मेरे घर पे बैठे हैं उनके जो प्रोफेशन है वो थोड़े डिफरेंट हैं। तो आपका क्या प्रोसीजर था जिसके तहत आपने अपने प्रोफेशन को चुना? मुझे हमेशा ऐसा ही लगता था कि जब भी पैशन की बात की गई है तो ऐसा लगता है जैसे वो एक सिंगुलर पैशन है, आपने अपनी जिंदगी में ढूंढना है और अगर वो आपको मिल जाए तो सारी चीजें सेट हो जाएंगी। तो कभी कभार हम बहुत टनल विजन में चले जाते हैं और हम एक ही पैशन को ढूंढते ढूंढते रास्ते में बहुत सारी चीजों को मिस कर जाते हैं। मतलब वो एक प्यार जो ले सकते थे किसी से वो मिस करते हैं, किसी का भाईचारा मिस करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें वो टनल विजन में नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि पैशन इज the full attention and force that you can give to something that is present at that moment. ठीक है, आपको वेट नहीं करना पैशन का, लेकिन जो चीज आपके पास सामने है उसको आप लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी, जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तो ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाएगा कोई आपका पैशन क्या है, और ये वो कूल क्वेश्चन बन गया है। अगर आपसे किसी पार्टी में कोई पूछ ले कि आपका पैशन क्या है और आपको नहीं पता कि आपका पैशन क्या है, तो शायद आपको जज भी किया जाएगा। तो इसीलिए आई थिंक जो भी चीज आपके सामने है उस टाइम पे, अगर आप इवन गार्डनिंग कर रहे हैं या अगर आप अखबार वाले हैं, अगर आप काम भी अपना पैशन से कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, जापानीज कॉन्सेप्ट इकिगाई, द रीजन ऑफ बीइंग। तो वो ये कहता है कि what you love, what you are good at, what you can be a service to the world, या what the world needs, and the fourth concept is कि आप दुनिया को कोई भी तरीके से कोई फायदा पहुंचा रहे हैं। ये सब चारों चीजें अगर आप एक साथ ले आए तो आपका वही पैशन जो है वो आपका पर्पस भी बन जाता है। क्या चीज? व्हाट यू आर गुड एट, ठीक है, जिस चीज के लिए आपको कोई पैसे दे सके। व्हाट यू लव, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। अब इसमें इन चारों चीजों को अगर हम मिलाएं ना तो आई थिंक इस्लाम भी हमें यही कहता है, व्हाट यू आर गुड एट, आपका स्किल वो एक अमानत है जो अल्लाह ने आपको दी है, ठीक है। व्हाट यू लव, ये वो इंक्लिनेशन है जो हर इंसान में डाल दी गई है अल्लाह की तरफ से कि वो उस चीज की तरफ, उसकी एक इंक्लिनेशन होती है, उसका एक टैलेंट होता है जो उसकी तरफ लेके जाता है। व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, दुनिया को क्या चाहिए उसमें से आप कैसे उसको एज अ सर्विस बना सकते हैं दुनिया के लिए, ठीक है। यहाँ पे पर्पस का एक पॉइंट आ जाता है बीच में। और एंड व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, आप किस चीज के पैसे दिए जा सकते हैं, वो क्या हो सकता है, वो सबका आपका जो आपका रिस्क है जो आपको ऑलरेडी अल्लाह ने दिया है। तो अगर आप ये चार चीजें बनाएंगे तो आई थिंक आपका पैशन, आपका पर्पस बन जाएगा, एंड देन यू कैन नॉट ओनली चेंज योर लाइफ बट यू कैन चेंज लाइव्स ऑफ पीपल दैट कम्स योर वे। आई थिंक बड़ी अच्छी बात है इसमें जो उन्होंने जापानीज कॉन्सेप्ट समझाया है, ये इंस्टिंक्ट एक है। क्यों हमें अक्सर बात बताया जाता है कि हमने एक पर्टिकुलर सोच सोचनी है, एक पर्टिकुलर डबे में अपने आप को बंद करना है, लेकिन दुनिया की फिलॉसफी से भी आप काफी कुछ सीख सकते हैं। अब जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो क्या हमारे से सवाल पूछा जाता है कि व्हाट यू आर गुड है? नहीं, हमें क्लियर डायरेक्टिव्स दिए जाते हैं। जो हमारे अन्य पैनलिस्ट हैं जिन्हें नहीं कर उनकी बात है, उनको डायरेक्टिव दिया होगा कि बड़े होकर उन्होंने एक्चुअली ऑनलाइन बिजनेस प्रेजेंसेस ग्रो कर, वो ज़ाहिर है यहाँ तक प्रेजेंट। Assalamualaikum everyone. I hope you all can hear me.
I actually didn't come prepared for the speech because I didn't want to, and I wanted to like generally connect with you guys. Um, Contrary to popular opinion, I won't call myself a success story because I'm not. I'm a failure, and I'm just very good at failing. And that's something which has made me very good at failing, and me being very good at failing has made me successful in life. And the way I look at it is कि आप जितना ज़्यादा जो है वो failure को chase करेंगे उतना ज़्यादा your chances of success are going to increase. The way I see passion is it's not something that is ever going to be set in stone for you guys, because this is what happened with me. I'm not going to go through this whole tangent where I explain my whole life story, but for my entire life, all I wanted to do was become a doctor. It was all I ever wanted to do. My parents wanted me to become a doctor. It was like this one life purpose of mine. मैंने MD कार्ड दिया एंड उसमें बेसिकली मेरे पास दो ऑप्शंस थी और दोनों में मैंने बहुत बुरे मार्क्स लिया. तीसरी ऑप्शन मेरे पास नम्स की आई. नम्स में आई got decent marks and I got into a medical college. A few years later, I started to realize that medicine was probably not the best move for me because I didn't feel the same urge towards going to hospital, doing clinical rotations, all of that. So मैंने decide किया कि why don't I start looking into this online money thing, because everyone's talking about it, right? So I started with copywriting, went into Facebook ads, went into content marketing, started creating content online. और मैंने एक चीज़ ये रियलाइज़ की कि when I did start gaining proof of concept towards कि यार I can make this work and I started to generate a decent amount of revenue through it, so I realized कि I formulated this new worldview when it comes to finding your passion, and it is कि ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप इस वक्त लाइफ में जिस स्टेज में हैं वहाँ पे आप ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका एग्जैक्टली पैशन क्या है. अ लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स एज वेल आस्क मी दिस क्वेश्चन कि यार हम अपना पैशन कैसे फाइंड करें, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस. तो द वे आई सी इट इज़ कि आप इस तरह इमेजिन करेंगे आपके सामने एक पूरा मैदान है और उस पर मैंने आपको किसी जगह पे बता दिया कि इसमें मैंने किसी जगह पे एक खजाना छुपाया हुआ है और मैं आपके हाथ में एक शवल पकड़ाता हूँ कि यार ये लो, खोदते रहो, कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा ये खजाना. आपके पास दो ऑप्शंस हैं. पहली ऑप्शन ये है कि आप बोलते हो कि यार मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं ऐसे खोदूं, इस तरह पकड़ना है, बेलचे को इस तरह पकड़ना है. या आपके पास दूसरी ऑप्शन ये, यू जस्ट पिक द शवल अप एंड स्टार्ट डिगिंग, बिकॉज इवेंचुअली यू आर गोइंग टू फाइंड द ट्रेजर, राइट? इट इज एन इनएविटेबिलिटी. ऑन अ लॉन्ग इनफ टाइम फ्रेम यू विल फाइंड दैट ट्रेजर. तो दैट इज हाउ आई सी पैशन एज वेल, कि भाई इट्स नॉट समथिंग दैट इज सेट इन स्टोन, एंड द मोर स्पेगेटी यू थ्रो एट द वॉल, the more you'll find out what actually sticks. And this is what I think कि मैंने दाढ़ी मूछ के जो फाउंडर हैं, I'm sure you guys have heard of दाढ़ी मूछ. दाढ़ी मूछ के फाउंडर कहते हैं कि यार this is how we basically perfected our brand. We threw stuff at the wall and saw what sticks. ठीक है? And I think that's the case for you as well. That's the case for me. And how I've done it, alhamdulillah, now we're running our whole personal brand. We've built this e-commerce brand जिसका शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, Eternal के नाम से. And running a whole personal brand consultancy as well. So I won't call myself a success story because I'm not. I'm just really good at failing. And that's something that you guys should look forward to, because that is how you will find your passion as well. So that's my 2 cents on it. Thank you, Zaid bhai. I hope in life सारे failures इतने अच्छे दिखें. And all failures hopefully lead to success. It's very interesting. The first speaker said that there are different concepts to develop, and the idea that आप किस चीज़ में अच्छे हैं, you sort of discover. And the second opinion that added to it was that you have to try multiple things, meaning कि आप कई दफ़ा fail करेंगे, you reach an eventual conclusion. अब जो साहब मेरे राइट पे बैठे हुए हैं, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हैं मेरे लिए, मेरे बड़े भाइयों की तरह. हम एक कौम से भी हैं सरप्राइजिंगली. तो उन्होंने ये पैशन कब डिस्कवर किया कि उन्होंने दुनिया जहान में पाकिस्तान के जितने लोग हैं जो लेट्स से लिबरल वर्ल्ड और से मुतासर है, उनके साथ डिबेट करनी है, उनको इंगेज करना है. बिकॉज ऐसे टाइम पे पैशन उन्होंने ये चुना है जब इतना प्रॉफिटेबल नहीं है ये पैशन चुनना. सो समटाइम्स जो आप पैशन चुनते हैं वो नेसेसरली इतना फाइनेंशियली वाइबल नहीं होता. तो कैसर भाई, आपका जो ये पैशन है कि आपने कोई लिबरल बंदा छोड़ना नहीं है पाकिस्तान में डिबेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कहाँ से आया था? well, जब लिबरल्स ने मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ दी और मुझे गुस्सा नहीं आया, तो मुझे लगा कि मेरे अंदर का राजपूत इतनी गालियाँ खाने के बावजूद भी अगर
काम डाउन है तो मे बी आई एम बिल्ट टू डू दिस, अदरवाइज मुझे भी जवाब में गालियाँ देनी चाहिए थी और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. But look, let me take you at a much more fundamental level. और जो बात मैं कहने लगा हूँ, not to boast myself, but just to qualify, जो मैं कहने लगा हूँ कि उसके पीछे एक ग्राउंड है, एक हिस्ट्री है, कि मेरा बैकग्राउंड कोचिंग का है, पार्ट ऑफ विच इज़ पर्सनल कोचिंग. बेसिकली जहाँ पे भी रिलेशनशिप्स हैं, वो पर्सनल रिलेशनशिप हों, बिजनेस रिलेशनशिप हों, बिकॉज ऑल ऑफ दोज रिलेशनशिप्स दे आर इनवेरिएबली अंडरपिन्ड बाय साइकोलॉजी, विच इज़ माई बैकग्राउंड. तो मैंने ज़िंदगी में जितने लोगों के साथ कोचिंग की, I've got students and clients in about 85 different countries. पैशन के हवाले से ये जो बात मैं कहने लगा हूँ, दिस इज़ जस्ट टू क्वालिफाई कि मैंने जो सीखा है पैशन के हवाले से वो क्या है. The misconception of passion is one of the biggest disasters in human life. लोग खुदकुशी तक चले जाते हैं only because they misconceive the notion of passion. So let me give you an example. आपको क्रिकेट अच्छा लगता है, आपने एक मैच देखा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का, आपने आसिफ अली साहब को देखा, पाकिस्तान क्राइसिस में था, वो आए, उन्होंने ओवर में 4 छक्के मारे, पाकिस्तान मैच जीत गया, बल्ले बल्ले शाबाश. उसके बाद न्यूजीलैंड को बड़ा मैच, बड़े छक्के मारे. सो यू नो व्हाट, दैट्स माय पैशन, मैंने भी ये करना है पाकिस्तान के लिए. फिर आपने 12-15 हज़ार रुपये की किट ख़रीदी, 20-25 हज़ार रुपये का बैट ख़रीदा, चले गए आप नेट में. पहले ओवर में 6 बॉल्स आपने फेस की, एक जाके पसलियों में लगी, एक जाके यॉर्कर लगा, पाँव का वो टो क्रशर था, और उसके बाद आप सोचते रहे कि यार मैं की कीता है. That's a very small story, but that is one story that keeps on happening over and over and over again. Go beyond cricket. आपके दोस्त ने ई-कॉमर्स में छलांग लगाई, उसने 6 पैसे ऐसे कमाने शुरू किए, आप gotta do this. आप उसमें चले गए, अब्बा जी का पैसा सारा ज़ाया कर दिया, अपना टाइम ज़ाया किया, अम्मी से गालियाँ खाई, एंड सो ऑन सो फोर्थ. अगेन आप स्टूडेंट हैं, आपकी ज़िंदगी में तो बहुत होता होगा. I don't mean to offend anyone, but I'm very sure there is a certain percentage sitting right here in this hall जो सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि उनकी बेस्टी ने वो पढ़ना शुरू किया था, और बेस्ट for that matter. Okay, that becomes the passion. The point I'm making is कि passion और conformity, आपको ये फ़र्क समझना होगा कि अगर आप conform कर रहे हैं to something else and someone else, the roots of which are not found within yourself, तो वो पैशन नहीं है, वो एक टाइम ज़ाया करना है, वो एक आर्जी तौर पे एक जहन में खन्नास आ जाता है जिससे इंसान अपना पैसा ज़ाया करता है, टाइम ज़ाया करता है, एनर्जी ज़ाया करता है, डीमोटिवेट होता है. तो आप पैशन ज़रूर उस फील्ड में जाएं. लोग कहते हैं मेक पैशन योर प्रोफेशन, इस पर किताबें लिखी गई, सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बन गई, so on and so forth. Yeah, all those things are wonderful. But you got to make sure कि जिस चीज़ के बारे में आप पैशनेट हैं, जड़ें आपके अंदर हैं, आपके अंदर हैं. अगर आपका पैशन अलाइंड नहीं है 2 चीज़ों के साथ, तो आपका बड़ा वक्त ज़ाया होगा. वो 2 चीज़ें हैं आपका टैलेंट और आपकी वैल्यूज़. ये बिल्ट इन पैकेज है जो अल्लाह ताला ने हर इंसान को दिया हुआ है. Everyone has different set of talent, everyone has different set of values. वो वैल्यूज़ जो ह्यूमन वैल्यूज़ है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा. मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे एक माँ बाप, उनके 5 बच्चे हैं, तो पाँचों की तबीयतें कुछ ना कुछ डिफरेंट होती हैं. दे आर ड्रिवन बाय बर्थ वैल्यूज़. कोई शरारत करने में आगे होता है, कोई शरारत कराने में आगे होता है. छोटी सी एग्जांपल से आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो द पॉइंट इज़ कि अगर आपकी जो भी आप काम करना चाहते हैं, अगर उसकी रूट्स आपको अपने टैलेंट में नज़र आती हैं, अपनी वैल्यूज़ में नज़र आती हैं, इन दैट केस गिव इट योर बेस्ट. फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, इसलिए कि आपको पता चल गया कि आपकी ट्रू कॉलिंग क्या है. लेकिन वो जो ट्रू कॉलिंग है वो आपकी होनी चाहिए. अगर आप मुतासर है किसी और चीज़ से, तो फिर आप टाइम ज़ाया करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे सारा करेंगे, बट ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें ट्रांसफरेबल होती हैं. टाइम ज़ाया करने से मतलब ये नहीं कि टोटली लॉस्ट कॉज होगा, बट द पॉइंट इज़ कि बहुत से लोग होते हैं उसे रिकवर करके जो उन्होंने अपने फेलियर से सीखा हुआ होता है वो उसे किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं. बहुत से लोग होते हैं वो गिव अप कर जाते हैं. इनफैक्ट मोर पीपल आदाद शुमार के एतबार से जो गिव अप कर जाते हैं दैन दी अदरवाइज. मुझे अंदाज़ा नहीं था, बुल्ले शाह साहब का शेर जो मैं पढ़ने लगा हूँ, कि शायद उन्होंने भी सोचा हो, आई डोंट नो, मैं भी सोचा हो कि ये इतनी डायमेंशंस में यूज़ हो सकता है. इसलिए कि लेटली मैं इसको फ़िलासफ़ी, इस्लामिक इकोनॉमी एंड सब सारी चीज़ों में मैं यूज़ कर चुका हूँ. एंड हियर कम्स अगेन कि बुल्ले शाह आसमानी उड़दियाँ फड़दा
जड़ा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। जो कन्फॉर्मटरी होती है ना, ये आसमानी जो परिंदे आसमान पे हैं ना, ये उनको पकड़ने की कोशिश होती है। पर देयर इज़ एक आपका अपना टैलेंट, आपका वैल्यू, वो परिंदा आपके दिल में होता है, आप उसको परसू करें विद ऑल योर पैशन। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब के निज़ाम में ऐसा नहीं है कि वो आपको उसमें नाकाम करे। सो दैट इज़ द होल पॉइंट। Make sure you find whatever you want to do passionately, roots of that you find within yourself. Thank you. इंटरेस्टिंगली कैसर भाई ने एक डिफरेंस पॉइंट आउट किया कि जो पैशन और क्या कहते हैं ऑब्सेशन है या फिर मिमिकिंग है, इफ़ आई मेक ये साथ वाला करे तो मैं भी करूँ, इसमें एक फंडामेंटल डिफरेंस और हमें ये समझना चाहिए। मेरा जो अगला सवाल है उज़ैर खान साहब से वो ये है कि आई थिंक इस कमरे में बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि यार वी आर नॉट पैशनेट अबाउट एनीथिंग, वी आर सॉर्ट ऑफ ब्लैंड, हम खिचड़ी की तरह कि लाइक हमें ना कुछ करना है, ना कहीं जाना है, ना कुछ सीखना है, ना कुछ सिखाना है, ना कोई तरक्की हासिल करनी है, हम सॉर्ट ऑफ सिर्फ सिस्टम में एग्जिस्ट करना चाहते हैं। तो क्या इंसान के अंदर फ़र्क है, सिर्फ कुछ लोग पैशन के थ्रू सक्सेस अचीव कर सकते हैं या हर किसी के अंदर एक डीप रूटेड पैशन होता है कि नहीं? मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना एक स्टेप बैकफुट लेके थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या ये जो मैं पैशन जो है ये कोई प्लान नहीं है, इट्स नॉट अ प्लान, इट्स अ फीलिंग एंड फीलिंग्स चेंज। सम डे यू फील अबाउट समथिंग, द अदर डे यू डोंट। सो you have to see कि what you are feeling more strong about, you know। और उसका मतलब ऐसे है कि फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि यार ये चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ, बट इफ़ आई कीप डूइंग इट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, विल आई एवर गेट बोर्ड ऑफ दिस? क्या मैं इससे बोर हो जाऊंगा कुछ अरसे में, या मैं उसको प्रैक्टिस करता हूँ, लेट्स डू इट फॉर अ वीक, और मैं देखता हूँ कि यार मैं इसको प्रॉपरली कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। Is there any concept of retirement or not? Because I think that if you are passionate about something, there is no concept of retirement. You keep doing it for the rest of your life, and it never ends for you. Because मुझे लगता है कि passion सिर्फ वो spark है, उसके बाद discipline आता है, और discipline is the fuel that keeps you going and that gives you a plan. और वो छोटी छोटी हैबिट्स जो आप ओवर टाइम करते जाते हो, और उससे आपको जो है एक प्रॉपर एक सेटअप नज़र आता है। बिकॉज जब ह्यूमन फिलॉसफी की जब बात करें, या थोड़ी बहुत जब पॉलिटिकल फिलॉसफी मैंने पढ़ी, उसमें भी मुझे यही बात मिलती है कि हमें चीज़ों को ना हैबिचुएशन में लेके आना पड़ता है। कि जिस तरह नमाज है, नमाज कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ हैबिट दैट वी कीप डूइंग एवरी डे फॉर सर्टन टाइम, और उससे हमारा जो है पुख्ता यकीन बनता जाता है आहिस्ता आहिस्ता। तो फिलॉसफी भी यही कहती है कि आपको उस चीज़ को हैबिट में लेके आना पड़ेगा, आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ओवर टाइम, और तब आपको पता लगेगा कि आया आप इस चीज़ में कंफर्टेबल हैं कि नहीं है। मुझे लगता है कि हम सबका कोई ना कोई पैशन अल्लाह ने हमें दिया हुआ है। अगर अल्लाह ने कहा है कि मैंने तुम्हें कोई टैलेंट दिया है, उसको आप ढूंढें और उसको चेक करें आप। लेकिन उसका यही मतलब नहीं है कि आपका पैशन कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी, लाइक आप लेट्स से कुछ लोगों की तरह स्टेज पे बैठे होंगे, पैनल टॉक कर रहे होंगे, या इस तरह का कोई सीन अगर आपको नजर आता है, तो इट्स वेरी स्मॉल। मतलब मैं एक गार्ड अंकल को देख रहा हूँ जो 24 साल से एक ही अपने कैबिन में जाके अपनी ड्यूटी करते हैं। तो क्या उनके लिए भी पैशन वैसे ही है जैसे हमारे लिए है, या वो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस है, या उस तरह की कोई चीज़ है? तो आई थिंक उस गार्ड अंकल के लिए भी जो 25 साल से वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, आई थिंक अगर सिर्फ वो एक चीज़ को जो उनके सामने है, और साथ में अगर वो थोड़ा सा निया इंटेंशन अगर अपनी बना के उसमें लेके चलें, तो पैशन डजंट हैव टू बी ग्रेट, इट डजंट हैव टू लुक ग्लैमरस इन अ बिग जिना ऑडिटोरियम, राइट? इट कैन बी वेरी स्मॉल आउट ऑफ दैट सिक्योरिटी गार्ड का रूम जिसमें वो बंदा काफ़ी टाइम से ड्यूटी कर रहा है। तो आई थिंक पैशन उनके लिए भी उतना ही है, लेकिन इट्स जस्ट द इंटेंशन, द नियत दैट यू अटैच टू इट, एंड दैट मेक्स इट होल, जिसमें लोगों की भी सर्विस होती है और उनकी अपनी भी एक लॉन्गिविटी का सबूत होता है उसमें। आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छी बात की। आई थिंक जिस तरह कैसर भाई ने पॉइंट आउट किया कि पैशन ऑब्सेशन का फ़र्क है, तो उज़ैर भाई ने पॉइंट आउट किया कि पैशन और ग्लैमर का फ़र्क है। योर पैशन माइट नॉट बी ग्लैमरस, और अक्सर औक़ात ये होता है, हमने माशरे में भी ये देखा है कि अगर हम कोई बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते ना किसी भी एक्शन से, तो हम छोटे प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं करना चाहते। तो इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग एज सिंपल एज ड्राइंग इन योर फ्री टाइम, डू इट, आप वो करें।
परसू करें बिना डर करें. यही अगला सवाल है मेरा. दूसरे उज़ैर भाई, अगर क्या कहते हैं आपका पैशन फाइनेंशियली वाइबल नहीं है, ज़रूरी नहीं कि दोनों चीज़ें बैक वक्त सच हों. फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अप्लाइड साइंसेस की फील्ड्स के अंदर है, हो सकता है उनका पैशन ना हो, पैशन का कहीं और लाया करता हो. लेकिन अगर आपका पैशन कोइंसाइड नहीं कर रहा फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ, देन व्हाट डू यू डू? That's a very good question, असद भाई. मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सारे लोग जो ऑडिटोरियम में बैठे हुए, they're all between the ages of 20 to 30, and I think I'm very right in assuming that. आप लोग फॉर द मोस्ट पार्ट जो इस वाले टाइम फ्रेम के अंदर डिसीजन लेंगे ना कि आई वांट टू डू दिस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, फॉर द मोस्ट पार्ट एंड इन मोस्ट केसेस दैट्स गोइंग टू बी व्हाट यू गोइंग टू डू टिल द एंड ऑफ योर डेज. अब द क्वेश्चन इज हाउ डू यू एग्जैक्टली डिसाइड इट, बिकॉज हो सकता है कि आपकी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर यू डोंट सी अ स्पेसिफिक फ्यूचर. ठीक है, मेरा इस पे जवाब होगा कि हम लोग ना जब अपने ई कॉमर्स के एड्स रन कर रहे होते हैं ना, बड़ी अजीब सी एग्जांपल दूंगा, लेकिन जब हम लोग ई कॉमर्स के एड्स रन कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग 2 कैंपेन्स बनाते हैं. तो विदाउट कंफ्यूजिंग यू एट ऑल, जो ये 2 कैंपेन्स होती हैं, इनमें से एक होती है टेस्टिंग कैंपेन. और इस टेस्टिंग कैंपेन के ऊपर जो है वो हम लोगों ने 5 क्रिएटिव्स डाले होंगे, 5 वीडियोस होंगी जिसमें मैं बात कर रहा हूँ कैमरा के सामने, एंड उसमें मैं डिफरेंट एंगल्स के साथ जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ. और उसके अंदर हम लोगों ने ना एक छोटा बजट रखा हुआ होगा. हो सकता है कि हम लोगों ने 3,000 का, 4,000 का, 5,000 का पूरी कैंपेन पे बजट रखा हुआ हो. और फिर हम लोग नंबर्स को देखते हैं कि यार इन 5 में से सबसे अच्छा रिजल्ट हमें किस पे मिल रहा है. इज इट द वन जिसमें हम लोग पेन बेस्ड एंगल पे बात करें, इज इट द वन जिसमें हम रिजल्ट्स बेस्ड एंगल पे बात करें, एंड ऑन दैट डाटा वी डिटरमिन कि यार हम लोग किसको स्केलिंग कैंपेन में डालें, क्योंकि स्केलिंग कैंपेन के अंदर जो है वो रोज के हिसाब से बजट इंक्रीज हो रहा होता है. सही है, तो हम लोग कोई ऐसा क्रिएटिव उठा के नहीं डाल सकते जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा. तो यहाँ पे ये बात आ जाती है कि अगर आप इसी को एक्सट्रैपुलेट करें टुवर्ड्स योर ओन लाइफ, इफ यू हैवंट टेस्टेड एट ऑल, तो हाउ आर यू गोइंग टू ऐड योर प्रोफेशन टू अ स्केलिंग कैंपेन एंड डू इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. तो यहाँ पे ये बात आ जाती है कि आई लाइक टू गिव माई पर्सनल एग्जाम्पल बिकॉज it is one of the most unorthodox career changes that could ever exist, because medicine seems like the most glamorous profession out there in the world, right? And whenever I tell someone कि I quit medicine, so they say कि why मतलब क्या ज़रूरत पड़ी थी? तो I say कि यार I want to be an A player in my field. मैं एक A player बनना चाहता हूँ. And अगर मैं जब सुबह उठता हूँ तो मुझे एक रीज़न ही नहीं फील हो रहा कि मैं जाके अपने काम के अंदर जो है वो बेहतर बनने की कोशिश करूँ, तो then why should I do that, as glamorous as it may be and as much as society might say कि यार ये बहुत कोई खूबसूरत किस्म का प्रोफेशन है, मैंने तो अपना देखना है यार. तो आपके केस में भी if you're stuck in a place right now where you don't know कि यार what do you want to do for the rest of your life, right now is the best time to टेस्टिंग कैंपेन्स चलाएं, 5 क्रिएटिव्स रन करें. और वो 5 क्रिएटिव्स का क्या मतलब है, आप इस स्किल में हाथ डाल के देखें, 6 महीने उस पर काम करें, उस स्किल में हाथ डाल के देखें, 6 महीने उस पर काम करें. अब मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि टू डिटर्मिन कि आर यू गोइंग टू डू दिस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ फ्रॉम अ मॉनेटरी रीजन, फ्रॉम अ मॉनेटरी परस्पेक्टिव, इज कि अगर आप एक स्किल के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, लेट्स से यू स्टार्ट डूइंग कॉपी राइटिंग, बिकॉज एवरीवन loves to start with copywriting. I started with it as well. You start with copywriting and you work on it for, let's say, 3 months, and you say, okay, this is not for me. So that would be disingenuous of you, because I want you to fulfill these 2 conditions and remember this for the rest of your life. Whatever skill you start in this phase of your life right now, ask yourself, have I fulfilled these 2 conditions? Have I worked on it for at least 6 months of my time? Or have I generated at least 6 figures in PKR per month through it? अगर तो ये दोनों कंडीशंस नहीं मीट हुए तो देन यू हैवंट गिवन इट इनफ टाइम टू सी इफ इट वर्क्स और नॉट. एंड जब आपको यही नहीं पता कि इफ इट वर्क्स और नॉट, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इफ यू आर इवन हैविंग फन डूइंग इट और नॉट? बिकॉज ये फन का एलिमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई लव व्हाट आई डू. आई हैव फन हेल्पिंग आउट अदर बिजनेसेस grow their presence on social media, build out their backends, like genuinely literally change their whole life and their entire business. Just yesterday I was on a call with a person जिनको हम onboard करने की कोशिश कर रहे थे. सेल्स कॉल्स होती हैं हमारी, तो उसके अंदर वो कहते, मैंने उनसे पूछा कि यार व्हाट वुड 90 डेज के बाद अगर आप अपनी आइडियल आउटकम पे पहुंच जाते हैं तो व्हाट वुड दैट सक्सेस फील लाइक फॉर यू? वो कहता है वो इट वुड एब्सोल्युटली चेंज माई एंटायर लाइफ. मेरी फैमिली लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी. I would be able to give my daughters a better education. तो
यहाँ पे ये बात आ जाती है कि देखिए यू डिजर्व टू फील दैट फीलिंग एज वेल, एंड यू नॉट गोइंग टू गेट टू दैट अगर आप एक्चुअली टेस्ट नहीं करते और फिर इटरेट नहीं करते. तो मेरा सिर्फ आपको सबक ये होगा, एंड आई वुडंट इवन से सबक, एडवाइस कह लें, वो ये होगी कि यार देखिए टेस्टिंग कैंपेन्स बहुत ज़्यादा चलाएं. ठीक है. अब जितना ज़्यादा आप, द मोर स्पेगेटी यू थ्रो एट द वॉल, द मोर यू रियलाइज व्हाट एक्चुअली स्टिक्स. तो बी ओके विद फेलियर, वेलकम फेलियर, go towards the path of most resistance. This is something which I learned from my mentor Sam Ovens, that you should be going towards the path of most resistance, because that is where you will yield the best results for your life. आप डिस्कम्फर्ट से डरें ना, और टेस्टिंग कैंपेन्स चलाएं और चीज़ें टेस्ट करें, एंड इवेंचुअली जब आप उसके थ्रू पॉजिटिव प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट गेन करना शुरू करेंगे तो देन यू विल रियलाइज कि हाँ यार मुझे एक्चुअली मज़ा आ रहा है. मैं पहले 3 महीने कह रहा था कि इस प्रोफेशन में मुझे मज़ा नहीं आ रहा, अब पैसे आना शुरू हुए हैं, अब आई एम एक्चुअली एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ इटरेटिंग स्टफ. तो दैट्स समथिंग व्हिच आई वुड लीव यू गाइज विद, कि टेस्टिंग कैंपेन्स बहुत ज़्यादा चलाएं, एंड बी ओके विद बीइंग नॉट टू गुड एट द स्टार्ट, एंड एम्ब्रेस फेलियर. मोहम्मद उज़ैर भाई ने जो बात की है उसका एक जो लुबे लुभाव है वो ये है कि कोई भी चीज़ आप अटैम्प्ट करते हैं तो एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए जिसके बाद इट इज़ ओके टू क्विट दैट थिंग. उसके उन्होंने 2 बेंचमार्क दे दिए, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी चीज़ को. कैसे भाई, एक मॉनेटरी पर्सपेक्टिव से, एक डिसपैशनेट लोगों के पर्सपेक्टिव से, जो तीसरा मेजर सवाल आता है पैशन के बारे में, कि क्या पैशन को एक्सप्लोर करते हुए कोई गाइडिंग मॉरल कंपस होना चाहिए उस पैशन के लिए, या क्रिएटिविटी को प्रमोट करने के लिए इंसान को बिल्कुल अपने पैशन को ओपनली फ्रीली परस्यू करना चाहिए? कि ह्यूमन सिविलाइजेशंस टेक्नोलॉजी के बगैर ज़िंदा रह सकती हैं, गैजेट्स के बगैर ज़िंदा रह सकती हैं, एआई के बगैर ज़िंदा रह सकती हैं, लेकिन मॉरल कंपस जहाँ पे ना हो उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती. वी हैव सीन प्रिमिटिव सोसाइटीज़, बड़े सक्सेसफुल मॉडल्स रहे हैं. Primitive not in a sense that they had different type of morality, primitive in a sense that they didn't have enough technology. जो भी आपका पैशन है, I'm very sure अभी ask Jack the Ripper, he will also tell you कि मेरा भी ये पैशन था, but I mean अगर वो आपके सोसाइटी के एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क के अंदर फिट ही नहीं करता तो फिर वो क्राइम है, वो कुछ भी हो सकता है at any level of it. तो जाहिर सी बात है उसको तो हम कभी भी इंडोर्स नहीं कर सकते. So that would never be your go-to thing कि जैसा भी है, Machiavellian approach जो भी है, या nihilistic approach, rational egoist approach, obviously उसकी तो किसी सोसाइटी में कोई जगह नहीं होती है. So certain boxes हैं वो आपने टिक करने ही करने हैं. So it got to be ethically grounded, it got to be morally just and fair. बाकी गेम उसके अंदर है. देखें, एक ही गेम होती है कोई भी जिसमें आप कोहोर्ट्स की सूरत में होते हैं, या ये क्लास है आपकी यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं, तो रूल्स सब के लिए एक जैसे ही हैं. इतने बजे आपने शुरू करना है, इतने बजे ख़त्म करना है, प्लेजरिज्म नहीं करना, सो एंड सो फोर्थ. बट विद इन यू कुछ लोग एक्सेल करते हैं, कुछ मीडियम रह जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं, लेकिन रूल्स सब के लिए एक है. जब पैशन की बात आती है, एवरीबॉडी हैज सेम रूल्स. वो जो यूनिवर्सल रूल्स हैं वो सब के लिए वही हैं. एथिक्स होनी चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए. उसके अंदर जो आगे मैंने अर्ज़ किया है कि आपकी अप्रोच बिल्कुल मैकियावेलियन नहीं होनी चाहिए. इट कैन बी मच बेटर दैन दैट. बट मैं रिलेट करना चाहूँगा, उज़ैर खान साहब ने एक बात कही, आई थिंक इट्स अ वेरी मीनिंगफुल थिंग, कि आप जब देखते हैं कुछ लोगों को वो 20 साल 25 साल से एक काम कर रहे हैं और हम बात पैशन की कर रहे हैं, वी हैव टू मेक सेंस ऑफ दैट. इज़ दैट समथिंग कि उन्होंने शायद, जो असद भाई का सवाल है, कि शायद उन्होंने देखा होगा जो मेरा पैशन है वो इतना ethically इतना ज़्यादा वो astute नहीं है, therefore let me do something. And now it doesn't work like that. But you still have to answer the question. Before that you have to ask the question कि आखिरकार पैशन की इस कन्वर्सेशन में, इस पूरी ग्लोबल में, इस हॉल की बात नहीं कर रहा, ग्लोबल कन्वर्सेशन में फिर ऐसे लोग क्यों नज़र आते हैं जो सीमिंगली बड़ी पैशनलेस लाइफ गुजार रहे होते हैं, डे इन डे आउट एक ही चीज़ करते जा रहे हैं. And the answer seems to be कि, and I want to be very careful saying this because I don't want to cause any offense to anyone who is doing that sort of job, कि normally ये होता है कि आपने वो पैशन की अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी के किसी स्टेज पे मिस कर दी हुई होती है. When your true calling was there,
for whatever reason you did not capitalize on that, اور اس کے بعد آپ کی زندگی ایک ایسے ڈگر پہ چل پڑتی ہے جہاں پہ آپ کنٹرول میں نہیں ہوتے. اگین ہم کوچز کی کمیونٹی میں ایک محاورہ ہے کہ زندگی گھوڑے کی طرح ہے. آئدر آپ گھوڑے کو کنٹرول کرتے ہیں یا گھوڑا آپ کو کنٹرول کرتا ہے, کوئی تیسری پاسبلٹی نہیں ہے. تو اگر آپ نے زندگی کے گھوڑے کو کنٹرول کر لیا, اس اپرچونٹی کو وہاں پہ اویل کر کے, یو ول رائڈ دا ہارس, ادروائز دا ہارس ول ڈکٹیٹ دا ٹرمز. تو یہ غلطی کبھی نہ کیجیے گا کہ ایک پیشن لیس زندگی, کیونکہ زندگی پھر آپ جاب کریں گے, پھر آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کسی کے لیے کر رہے ہیں, آپ کا اس کے اندر کوئی انٹرنسک انپٹ نہیں ہے. جو وہ سیماب اکبر آبادی نے کہا تھا نا کہ ہو بھی تم کردار میرے معمول محبت میں, مجھے تم سے نہیں اپنی محبت سے محبت ہے. تو آپ زندگی میں پھر کسی کے بھی نا ایک کردار ہوں گے جس کے لیے بھی آپ کام کر رہے ہیں, اسے آپ سے نہیں, اسے اپنی محبت سے محبت ہے کہ آپ اس کے لیے پیسہ بنا رہے ہیں, آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں, اینڈ سو فورتھ. دیٹ از ہاؤ اٹ گوز. یاد رکھیں, اگین میں نے کہا کہ ہم کوچز کی کمیونٹی میں ایک محاورہ ہے, ایک اور محاورہ ہے کہ زندگی میں تکلیفیں دو طرح کی ہوتی ہیں, دو طرح کے درد ہیں. ایک ڈسپلن کا درد ہوتا ہے اور ایک پچھتاوے کا درد ہوتا ہے. جو لوگ کچھ وقت ڈسپلن کا درد سہ لیتے ہیں انہیں ساری زندگی پچھتاوے کا درد نہیں سہنا پڑتا, اور جو لوگ تھوڑی دیر کے لیے ڈسپلن کا درد ایوائڈ کرتے ہیں وہ ساری زندگی پچھتاوے کے درد میں رہتے ہیں. تو دیٹس دی پیشن لیس جاب جو عزیر بھائی بات کر رہے تھے کہ پھر وہی کام آپ, تو اگین سب کے حالات ڈفرینٹ ہیں. آئی ڈونٹ مین ٹو بی ججمنٹل ایٹ آل کہ آپ کسی کو ایسا جاب کرتے ہوئے دیکھیں اور آپ ججمنٹل ہو جائیں کہ اس نے اپرچونٹی مس کی ہوگی. دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ ہے. دا پوائنٹ از کہ ایسا عام طور پہ ہوتا ہے. دین پیپل آر ڈریون اوے بائی دی اوشین آف دا لائف. وہ زندگی کا اپنا سمندر ہے, اس کی لہریں آپ کو بہا کے اپنی طرف لے کے جاتی ہیں. تو اپرچونٹی may not come in a superfluous form. It may not. It might just be sufficient. But then you have to make that call to let the opportunity know that you deserve that opportunity. Thank you. Right. آئی تھنک کیسر بھائی نے بہت سی بات کی ہے کہ ایک معاشرے کے جو نارمز ہیں اس کے مطابق آپ ایڈجوڈیکیٹ کریں آپ کے پیشنس کیسے ڈکٹیٹ ہونے ہیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے وضاحت فرمائی عزیر خان والی بات کے اوپر کہ لائف کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی ٹرو کالنگ ملے گی, اشارہ ہوگا, موجود ہوگا. اب آپ اس اپرچونیٹی کو اویل کریں یا نہ کریں یہ آپ کے اوپر ہے. تو آئی گیس ایک مینٹل پریپیئرڈنیس ہونی چاہیے کہ میری ٹرو کالنگ آ رہی ہے, آئی شوڈ بی ریڈی فار اٹ. دماغ کو اتنا بند نہ کریں, اتنا معاف نہ کریں ٹو اپرچونیٹی, ٹو نیو ایکسپیرینسز, تاکہ آپ ٹرو کالنگ اپنی ڈسکور کر سکیں. عزیر بھائی, واٹ ایف آپ کا پیشن ایٹ لاگر ہیڈز آ جاتا ہے لارج اسکیل اسٹرکچرز کے ساتھ؟ واٹ ایف آپ کا پیشن گریٹ چینج کا ہے, چاہے وہ معاشرتی سطح پہ چینج ہو, پولیٹیکل چینج ہو, اکنامک چینج ہو. جب اس طرح کا ایک کمبیٹیو سچویشن بن جاتی ہے تو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ سوال ذرا سمجھا نہیں میں کہ کیا میرا پیشن کسی بڑے کاز کے لیے جا رہا ہے, یا آپ کا پیشن ہے کہ آپ دیکھیں, ہم ہر کوئی اپنی زندگی کو کنٹرول کرتا ہے, اپنی فیملی لائف کو کنٹرول کرتا ہے, دنیا کو ایک طریقے سے دیکھتا ہے. اف یو آر پیشنیٹ اباؤٹ چینجنگ تھنگس اور آپ کا پیشن ایک ایگزسٹنگ نظام کے ساتھ کلائڈ کر رہا ہے, فار ایگزامپل ایک ملٹی نیشنل کارپوریشن ہے, وہ ایک پالیسی کے تحت چیز کو لے کے چل رہی ہے, آپ ایک پیشنیٹلی نیو آئیڈیا کو پرسو کرنا چاہتے ہیں, تو ایک لاگر ہیڈ ایک کمپٹیشن کریٹ ہو جاتا ہے. اس کو میں بہتر طریقے سے فیس کر دیتا ہوں. سم ٹائمز یور پیشن لیڈس ٹو ویری ٹف کمپٹیشن. تو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ رائٹ, ابھی تک میں ایسی کسی سچویشن میں پڑا نہیں ہوں, لیکن ٹرائی ٹو آنسر دس. اسی سال میری زندگی میں بڑا چینج آیا. میں کانٹینٹ کریشن تو کر ہی رہا تھا, لیکن میں بہت سیلفش تھا. میں جو کچھ کر رہا تھا اپنے لیے کر رہا تھا. اٹ واز آل اباؤٹ می, اور صرف سیلف ایکسپریشن ہی تھا اس میں, کچھ اور چیز خاص مجھے نظر نہیں آ رہی تھی. تو اسی سال میں جب ٹریول کر رہا تھا کافی فار فلنگ پاکستان کے علاقوں میں, شمشال اور جو چائنا سے کنیکٹڈ جگہ ہیں, وہاں پہ مجھے کچھ سٹوریز ملی, اور ان سٹوریز نے میری زندگی بدل دی. وہ سٹوری ایسی سٹوری تھی کہ ایک خاتون تھی جو K2, تیسری پاکستانی خاتون جو K2 چڑھی ہیں, اور وہ 5 مہینے پریگننٹ بھی تھیں ساتھ میں. تو وہ سٹوری اتنی بڑی سٹوری تھی میرے لیے کہ 1 سال ہو گیا تھا کسی نے ان کو پوچھا نہیں تھا, تو میں نے سب سے پہلے ان کی وہ سٹوری کور کی, اور وہ میں نے انٹرنیٹ پہ ڈالی, اور وہ بہت زیادہ وائرل ہو گئی. اس کے بعد لوگوں کو پتہ لگا, مجھے پتہ لگا کہ یار
جتنا ٹائم میں سیلف ایکسپریشن کر رہا تھا، اپنے بارے میں بات کر رہا تھا، میرے 1000 ولاگز جو میں نے اپنے لیے بنائے تھے اپنے دن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، اپنا گلیمر دکھانے کے لیے، تو وہ سب کسی چیز کا نہیں تھا. اور اس ایک چھوٹی ویڈیو کا، اس ایک سٹوری کا جس میں نے کسی کی زندگی بدلی اور مجھے انہوں نے خود کہا کہ یار ہماری زندگی ایک نئے موڑ پہ آ گئی ہے اور ہم ایک نئے جرنی پہ نکلنے لگے ہیں، ایک چینج آیا ان کی زندگی میں. تو اس کے بعد میرے لیے ایک بہت بڑا شفٹ تھا یہ کہ کسی بہت بڑے اسٹرکچر سے تو میں ابھی تک نہیں ٹکرایا، لیکن جو سب سے بڑا اسٹرکچر تھا میرے دماغ میں ہی تھا. ایک ہر کہانی کا ایک پروٹیگنسٹ اور اینٹیگنسٹ ہوتا ہے. تو وہ جو اینٹیگنسٹ ہے وہ شاید تو کوئی بہت بڑی ایک اسٹرکچر جس کی آپ نے بات کی، کوئی کارپوریشن ہو سکتی ہے، کوئی نیا آئیڈیا آپ لے کے آ رہے ہیں اور اس میں جو اینٹیگنسٹ ہے وہ کوئی بہت بڑی کمپنی ہے جو شاید آپ کو نہیں آگے آنے دے گی، بہت بڑا سسٹم ہے. لیکن کبھی کبھار وہ اینٹیگنسٹ آپ کے دماغ میں ہوتا ہے، صرف آپ انہی کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہو. آپ کی اپنی اندر کی چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ نے پار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو میرے لیے آئی تھنک وہ جو بڑی کارپوریشن تھی وہ میرے دماغ میں تھی، اور وہ یہی تھا کہ میں بہت زیادہ سیلفش تھا اور مجھے اس زون سے نکلنا تھا. اور مجھے فیل نہیں آ رہی تھی کہ یار میں ٹھیک ہے اپنا پیشن تو پرسو کر رہا ہوں، لیکن میں کسی کے کوئی کام نہیں آ رہا. مجھے لگتا ہے کہ میں بس اپنی ہی چلا رہا ہوں یہاں پہ. تو جب تک وہ چیز اس سال میرے ذہن میں مجھے تنگ کر رہی تھی کافی ٹائم سے کہ یار تمہاری یہ کام جو ہے کسی کی سروس میں تو نہیں ہے، کسی کی زندگی تم نہیں بدل رہے، تم بس اپنی ہی چلائی جا رہے ہو. تو جب تک میں نے اس اینٹیگنسٹ کو ڈیل کیا اور اس کو پراپرلی میں نے ٹیکل کیا، تو میری کانٹینٹ کریشن کا مجھے ایک نیا مزہ آنے لگا. اور مجھے لگتا ہے کہ میرا وہ پیشن جو تھا، جو میں 10 سال سے اپنے ذہن میں پال رہا تھا، جب مجھے اپنے والد صاحب نے پہلی دفعہ کہا کہ بیٹا 17 سال کے ہو تم، اب یا تم نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے یا ایسے کچھ بننا ہے. اور میں تو 3 ایڈیٹس کے فرحان کی طرح تھا جو ایک کیمرہ اٹھا کے فوٹوگرافی کرنا چاہتا تھا. یار مطلب اس ٹائم سے یہ چیز جب پل رہی ہے میرے ذہن میں، اور وہ آج تک اس سال تک 2025، اور اب مجھے ایسا فیل ہوا کہ یار یہ پیشن تمہارے کسی کام کا نہیں ہے اگر اس کا کوئی پرپز نہیں ہے. تو اگر پیشن کے ساتھ پرپز ہو اور بہت بڑا اینٹیگنسٹ بھی سامنے کھڑا ہونا، اور وہ ساری چیزیں اگر آپ الائن کر لیں، آپ کا پیشن آپ کا پرپز بن جائے، اس میں ڈسپلن بھی ہو، اس میں لوگوں کی سروس بھی ہو، تو وہ ساری چیزیں جب ایک جگہ پہ آئیں گی نا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہی بات ہے کہ نہ صرف آپ اپنی زندگی بدلیں گے، لیکن ہر کسی کا سامنا بھی کر پائیں گے اور سب کی زندگیاں بدل پائیں گے. انشاءاللہ. آئی تھنک انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو کنکلوڈ کیا ہے کہ جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے پیشن کی ایولیوشن میں، ان کا پیشن ایوالو کیا، سیلف سے اس کے بیونڈ گیا. تو سب سے بڑا جو انہیبیٹر ہوتا ہے، جو چیز آپ کو روک رہی ہے، وہ آپ کا دماغ ہوتا ہے. آپ اپنے دماغ کے سلیو ہوتے ہو. آپ جو اس پہ لمٹ لگا دیتے ہو آپ اس کے سلیو بن جاتے ہو. تو پہلے یہ لمٹرز جو ہیں ان کو ریموو کرنا انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے. سیکنڈ سٹیج میں انہوں نے بات کی، یا کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے پیشن کو الائن کرتے ہو ود ہیلپنگ ادرس، تو اس کی ایک فنڈامنٹل گروتھ ہوتی ہے. آواز آ رہی؟ سوری. جب آپ کو الائن کرتے ہو اپنے ہی پیشن کو لوگوں کی ہیلپ کرنے کے ساتھ، تو اس کا نیکسٹ ایولیوشنری پروڈکٹ آتا ہے. بیکاز 2 ہی فکر ہے انسان کی، سیلف کی اور اجتماعی. اسی کے اوپر سارا فلسفہ، مذہب، سوچ، پولیٹیکل سسٹمز بیسڈ ہوتے ہیں. تو آئی بلیو پیشن کا ایک ٹائم فریم ہے جس کے بعد اس نے ایوالو کرنا ہوتا ہے. اب انٹرسٹنگلی انف بیکاز محمد زہر بھائی جو ہیں وہ اس کو ایک بزنس سینس میں لے کے چل رہے ہیں. تو محمد زہر بھائی، آپ کے پیشن کے اندر وہ ایولیوشنری اسٹیپ کیا تھا؟ That's a very good question, Asad bhai. I would like to open with something, and that is کہ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے نا کہ courageous ہونے کا الٹ جو ہے وہ coward ہونا ہوتا ہے نا، یعنی courageous کا الٹ is cowardice. But I watched this one video once جس کا نام تھا The Strangest Secret by Earl Nightingale. It's like a 34-minute video, اور اس میں وہ کہتا ہے کہ courageous کا الٹ actually conformity ہے. کنفارم کرنا وداؤٹ having any kind of critical judgment, having any kind of critical thinking. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی اسکل ایسی نہیں ہے، کوئی بھی کیریئر پاتھ ایسا نہیں ہے جس کے تھرو جو ہے وہ آپ ایک لیونگ نہیں جنریٹ کر سکتے. مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. پہلی بات یہ کر لیتے ہیں کہ فائنڈنگ یور پرپز اور فائنڈنگ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو فار دا ریسٹ آف یور لائف or being or excelling in business, it's not just a tactical thing. It's a tactical and a mindset thing. Because you could know everything in the world. You could know all of the business strategies in the world. You could know how to build out funnels,
how to pitch clients and how to talk on sales calls. But if you're someone who is operating from a place कि जहाँ पे वो एक scarce mindset से सोच रहा है या फिर वो emotionally affect हो जाता है बहुत ज़्यादा failure से, तो you won't obviously be able to be successful. मैंने तो ऐसे भी लोग देखे में who are knitting coaches. There was this 45-year-old woman who used to teach women knitting. Knitting देखी है ना आप लोगों ने? She used to teach women knitting and she used to generate $20,000-$30,000 a month through it. So the question is कि if someone could teach knitting and generate 5 figures through it, so then how are we thinking कि our skill is not big enough? तो यहाँ पे क्या बात आ जाती है? आपके पास टैक्टिक्स तो थे लेकिन आपका माइंडसेट ठीक नहीं था. उस औरत के पास टैक्टिक्स भी थे और उसका माइंडसेट भी ठीक था. मेरी लाइफ के अंदर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था, एज असद भाई क्वेश्चन सेड, मेरे लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि व्हेन आई डिसाइडेड कि MBBS इज जस्ट नॉट फॉर मी, इट्स नॉट फॉर मी. आई कुड गो फॉरवर्ड विद इट, मैं अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा खुश कर सकता हूँ, लेकिन आई वोंट बी लिविंग अ लाइफ जहाँ पे आई कैन जेन्युइनली ट्राई टू बिकम एन A player इन माई स्पेसिफिक फील्ड, बिकॉज द वे आई लाइक टू सी इट इज देयर आर रेड ओशंस एंड देयर आर ब्लू ओशंस. रेड ओशंस आर, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ. आप मार्केट में जाते हैं, कपड़े की दुकानें जो है वो एक लाइन में 14 लगी हुई होती हैं, सही है. आप एक के पास जाते हैं, उसके पास भी वही वैरायटी पड़ी हुई है, दूसरे के पास भी, चौथे के पास भी, 13वें के पास भी, सबके पास वही वैरायटी लगी हुई है. नाउ यू आर कंपीटिंग ऑन प्राइस, तो यू आर प्लेस्ड इन ए रेड ओशन. आप इन टूडेज डे एंड एज अपनी ब्लू ओशंस बिल्ड कर सकते हैं. द क्वेश्चन इज हाउ. जस्ट लाइक दिस वुमन हु टॉट knitting did, कि she positioned her product in a way where she was helping specifically these middle-aged women and these elderly women to have this community around knitting, because जो औरतें knitting कर रही होती हैं, maybe they want companionship, ठीक है, they want to be a part of a like-minded community, and that is the problem that she was able to solve. तो अगर आप इस तरह अपने आप को position कर सकते हैं and you can identify a problem in a third layer like she did. Now what exactly is the third layer? First layer can be men. Second layer can be entrepreneurs, men entrepreneurs. Third layer can be busy entrepreneurs. अगर आप busy entrepreneurs के लिए एक problem solve करते हैं which is costing them quite a lot of money, तो you can charge quite a lot of money and build a lucrative business for yourself. आपकी income हलाल है, सही है. You're just solving a problem, positioned in a specific niche जहाँ पे you can charge top dollar for it. तो मेरे लिए turning point was कि when I started to basically delve into the world of online money, तो मैंने जब पैसे कमाना शुरू किए, पहली दफ़ा मैं 30,000 रुपये कमाए थे. और मुझे याद है कि मैं और मेरे दोस्त जो है ना, वो हम लोग दोनों से ही तैयार होकर, जिस तरह ही मैं काली शलवार कमीज पहनी है ना, इसी तरह की मैं पहन के बन ठन के गया एक कॉस्मेटिक क्लिनिक को पिच करने के लिए कि हम उन्हें फेसबुक एड्स और उसके साथ साथ कॉपी राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. तो हम लोगों ने उनके साथ 30,000 की डील क्लोज की एंड वो 30,000 रुपये पकड़ के ना हम लोगों ने एक तस्वीर ली थी अपनी गाड़ी के अंदर. आई होप यू गाइस कैन स्टिल हियर मी, माय वॉइस इज क्वाइट लाउड. तो वो 30,000 रुपये पकड़ के ना हम लोगों ने एक तस्वीर ली थी और वो हम आज तक जो है वो अपने पास रखते हैं. तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इस वजह से था क्योंकि मैंने जो पूरे 3 साल अपने MBBS के गुजारे थे उसके थ्रू तो मैंने कोई पैसे नहीं जनरेट किए थे ना. तो व्हेन आई एक्चुअली डिड जनरेट एन इनकम थ्रू दैट, थ्रू ऑनलाइन मनी, आई रियलाइज्ड कि इट वाज एक्चुअली पॉसिबल फॉर मी. एंड दैट ब्रॉट मी टू माय लास्ट पॉइंट, व्हिच इज कि लाइफ इज ऑल अबाउट प्रूफ. एंड देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रूफ. The first is what you're proving to yourself. The second is what you're proving to God. And the third is what you're proving to the market. So अगर आप मार्केट से जो है वो एक, फॉर एग्जाम्पल मार्केट को एक सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं और आप उसके लिए टॉप डॉलर चार्ज करना चाहते हैं, तो यू विल हैव टू शो प्रूफ फॉर इट कि यार देखें मैंने ये असद भाई को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला था, या फिर असद भाई के लिए ये प्रॉब्लम रिजॉल्व की थी, या असद भाई के बिजनेस में ये चेंज लेके आया था और इस वजह से मैं आपके लिए भी कर सकता हूँ. सेकेंड इज, और जब आप ये देखेंगे तभी आप मुझे ट्रस्ट कर सकेंगे ना, आई कैन डू द सेम फॉर यू. अब सेकेंड इज प्रूफ टू गॉड. आप खुदा को ये चीज़ ऑन अ डेली बेसिस प्रूव कर रहे हैं कि यू आर डिजर्विंग ऑफ अ गुड लाइफ. बिकॉज आई सी सो मेनी पीपल जो अपने कमरे को भी साफ नहीं रख सकते. एंड मैं इसको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होता हूँ. माई सिस्टर इज़ अ हाफिज़ा एंड आई सी हर एज वन ऑफ माई मेंटर्स. एंड शी वंस टोल्ड मी कि उज़ैर, अगर आप अपने कमरे को ही साफ नहीं रख सकते तो आप खुदा को क्या चीज़ बता रहे हो कि वो आपके रिस्क में बरकत डाले या ना डाले, क्योंकि आपने तो अपनी उस अमानत का ख्याल ही नहीं रखा जो उस खुदा ने आपको दी है. True.
تو جب آپ یہ پروف کرتے ہیں تو دین گاڈ بیسکلی اسٹارٹس گیونگ یو دیٹ رسک. ناؤ دیٹ برنگز می ٹو مائی تھرڈ پروف وچ از پروف ٹو یور سیلف. اگر آپ نے اپنے آپ سے یہ عہد کیا تھا کہ آپ 8 بجے جم جائیں گے لیکن آپ نہیں گئے تو یو بروک دیٹ پرومس ٹو یور سیلف. اگر آپ نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ میں آج یونیورسٹی جو ہے وہ کلاس سے 15 منٹ پہلے آ جاؤں گا لیکن آپ نے وہ عہد توڑا تو یو بروک دیٹ پرومس ٹو یور سیلف. آپ کی اٹینڈنس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, 1% نیچے گر جائے گا. آپ کی فزیک کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, 1% نیچے گر جائے گی. سب سے بڑا نقصان آپ کو خود ہوگا بیکاز یو بروک یور اون پرومس. اینڈ ونس یو بریک یور اون پرومس دین ڈوئنگ اینی تھنگ بیکمز ہارڈ. کیونکہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں جب یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ میں صبح ہی اپنی ٹائم پہ نہیں اٹھ سکا تھا, تو رات کو جب کوئی ایک انکمفرٹیبل یا ڈیفیکلٹ ٹاسک کرنے کی باری آئے گی تو آپ کیسے کر سکو گے؟ بیکاز یو ہیو such good proof of concept کہ you don't actually fulfill the promises that you make to yourself. تو ان 3 proofs کے اوپر ورک کریں. میرے لیے جو ہے وہ سب سے بڑا زندگی کا خلیہ یہ ہے کہ اپنے لیے پروف اکٹھا کرو, اور میں تب سے یہی کر رہا ہوں. اینڈ I've just become very good at failing. تو that is something that I would leave you guys with as well کہ اپنی لائف میں جنرلی جو ہے وہ پروف اکٹھا کریں. اینڈ ہر اسٹیپ پہ جو ہے وہ آپ کو یہی نظر آئے گا کہ it is going to start with proof to yourself, then it is going to go towards proof to God, and third you're going to be proving to the market, and when you do then you can be successful and you will be successful if you call making money being successful. ٹھیک ہے. جو یہ آپ کو باتیں بتا رہے ہیں, جو اسٹیپس بتا رہے ہیں, ان کو آپ نوٹ کریں, یا آپ اپلائی کہیں بھی کر سکتے ہیں, چاہے وہ بزنس میں ہو, چاہے پڑھنے کے طریقے میں ہو, چاہے انٹریکٹ کرنے کے طریقے میں ہو. So these are not just things specifically targeted to, let's say, making money. They're just targeted to how to streamline your life. Because discovery of something like a passion will only happen, جس طرح کیسر بھائی نے بات کی, true calling آتی ہے when your life is streamlined. اگر انسان کے پاس دن میں ٹائم ہی نہیں ہے, اتنا مس مینجمنٹ ہے, تو ٹرو کالنگ دور کی بات ہے, آپ کمرہ ہی صاف نہیں کر پائیں گے. کیسر بھائی, جو آپ کی ٹرو کالنگ ہے, کیونکہ آپ ایک بزنس رن کر رہے تھے پہلے, آپ نے تقریباً وہ بزنس بند کر کے پھر آپ آ کے اپنی ایک پبلک پرسونا ٹرو کالنگ پہ آئے تھے. واٹ از دا نمبر 1 پرابلم یو فیس جنرلی معاشرے کے اندر وین پرسوئنگ یور ٹرو پیشن؟ I think in my line of work, اچھا میں یہ بتا دوں, میں نے بزنس بند نہیں کیا, میں کر رہا ہوں ابھی بھی. جسٹ ان کیس کوئی بندہ مجھ پہ بولتا وہ یہ اسلام سے پیسے کماتا ہے, میں نہیں کماتا بھائی. Look, in my ابھی تک جو مجھے جس چیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جو لوگ میرے کام سے واقف نہیں ہیں, ویری کوئکلی جسٹ ٹو میک شیور کہ ہم کانٹیکس کو سمجھیں اس سوال کے, میں جو اسلام کا سسٹم ہے میں اس کے لیے کام کرتا ہوں. سو نماز روزہ صرف یہ نہیں, لیٹس گو بیونڈ دیٹ اینڈ لیٹس ہیو اسلام ان آور کورٹس, ان آور اکانومی, ایوری ویئر بیسکلی, ان آور فارن پالیسی, گورنمنٹ, مجموعی طور پہ جو ہے اسلامک پیراڈائم ہمارا ہونا چاہیے. اینڈ آئی ہیو ڈن اے گریٹ ڈیل آف اسٹڈیز. اس میں میری اپنی جو اپ برنگنگ ہے وہ ساری لبرل ہے, بیکاز آف اسپینڈ اباؤٹ 23 ایئرز ان لبرل پلیس. تو میں یعنی کہ میں یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں صرف وہ ٹپیکل ایک مولوی صاحب کے ذہن میں آ گیا کہ چلو یار نفاذ اسلام کی بات کرتے ہیں. I had lots and lots of ebbs and flows. میرے لیے جو پرابلم رہا اور ان مینی ویز ابھی بھی ہے کہ لوگوں کو پرابلم سمجھانا ہے. جو عزیر بھائی جو فرما رہے ہیں کہ وہ بزنس کنسلٹنٹ ہیں, لوگوں کو کرتے ہیں, تو obviously people understand their problem and it's considerably easy if they are looking for a solution and you happen to be the person who is there with the solution. But what if you have to explain to people that, guys, you have a problem? That's very difficult. تو مجھے وہ ایکسپلین کرنا کہ ناٹ ہیونگ اسلام اور اسلام کا جو جسٹس سسٹم ہے عدالت میں, دیٹ از دا پرابلم. ناٹ ہیونگ اسلام ان آور اکانومی از یور پرابلم. آپ کے بل زیادہ اس لیے آتے ہیں کہ اکانومی اسلامک نہیں ہے. آپ اسلامک سسٹم لے کے آئیں گے, آپ کے بل زیادہ نہیں آئیں گے, بیکاز نیچرل ریسورسز پہ پروفیٹرنگ آپ نہیں کر سکتے. دیر فور جو پریکٹیکل ایگزیکیوشن ہوگی اس حکم کی وہ یہ ہوگی کہ گیس بجلی آپ کو کاسٹ آف پروڈکشن اس پہ ملے گی. اسٹیٹ کے کچھ نوائب ذرائب ہوتے ہیں, شور اس پہ وہ کچھ پیسہ کما سکتے ہیں, لیکن ادر دین دیٹ اٹس گوئنگ ٹو بی چیپ. آپ کی عدالتوں میں ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں فیصلے آ جائیں گے. مہنگائی ختم ہو جائے گی اس لیے کہ فریکشنل ریزرو بینکنگ ختم ہوگی. اسلام آپ کو فل ریزرو بینکنگ.
تو میں جب یہ فریکشنل ریزرو بینکنگ، فل ریزرو بینکنگ، جب یہ میں چیزیں ایکسپلین کرتا ہوں، مینی پیپل دے آر اسٹل ناٹ اویئر آف اٹ، بیکاز رائٹ فرام ڈے ون جو ہماری اپ برنگنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ نماز فرض ہے، روزے رکھنے ہیں، یہ کرنے ہیں، وہ ساری باتیں اچھی اچھی بتاتے ہیں. اینڈ فار دیٹ ریزن آپ دیکھیں کہ ہر سال حج میں ہمارے جو نمبر آف حاجی ہوتے ہیں وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہوتے ہیں. گرمی جتنی مرضی ہو لوگ روزے رکھتے ہیں، نماز جو نہیں پڑھتا وہ بھی اس کو غلط ہی کہتا ہے، اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا. یعنی کہ جو چیز ہمیں بتائی جاتی ہے اس پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. جو چیز ہمیں نہیں بتائے گی کہ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں تھا، اٹس اے ہولسٹک سسٹم، اٹس اے پیراڈائم. تو یہ ایکسپلین کرنا میرے لیے یہ تھوڑا سا مشکل رہا. اب تھوڑا سا آسان ہے، بٹ اسٹل وی ہیو سم ڈسٹینس ٹو میک، سم ڈسٹینس ٹو گو، کہ گائز یو ہیو اے پرابلم، once they understand it then we go to the solution which obviously is Islam. آئی تھنک یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا، اس سے یہ آئیڈینٹیفائی ہو جانا چاہیے کہ آپ نے اپنے پیشن سے ڈٹر نہیں ہونا. بیکاز اگر آپ کا پیشن اس چیز سے بیسڈ ہے کہ ہم کلیکٹیولی ریکگنائز کریں ایک پرابلم ہے تاکہ اس کی سلوشن کی طرف جائیں، اور پہلے اسٹیپ کو ہی لوگ کہ ہم مانتے ہی نہیں، تو بیسکلی انہوں نے آپ کو گھر سے بنا نکلے ہی پہلے ہی دبا دیے. تو آپ نے تو پیشن کو پرسو کرنا ہے. اب ہم آڈینس کے لیے کویشچنز اوپن اپ کریں گے. تھوڑے سے میں اس کے ایس او پیز بتا دوں، جو دوست یا جو بہنیں سوال پوچھنا چاہیں گی، کوشش کیجئے کہ جو سوال ہے وہ لمیٹڈ ہو اور ڈائریکٹڈ ہو آپ کس سے پوچھ رہے ہیں تاکہ وہ اس کو جواب دے سکیں. یہاں پہ تقریر کے لیے کسی کو نہیں بلایا گیا یا بحث کے لیے نہیں بلایا گیا، سوال کے لیے بلایا گیا. یہ کال ٹو ایکشن ہے، وہ سوال کے لیے. سوال مہذب گفتگو لینگویج میں ہو تو بہتر ہے، ذاتیات پہ نہ اترے اس سے بھی بہتر ہے. اور جو آپ کے سوال و جواب ہیں وہ کیمرے کی آنکھ ریکارڈ کر رہی، تو پھر آپ اپنی سیکیورٹی کی حفاظت کریں اور ہماری سیکیورٹی کی بھی حفاظت کریں. آپ کی بڑی مہربانی. تو نسٹ میں بیٹھیں ویسے بھی ہے. اچھا جی، یہ بات میں نہیں کہہ سکتا. تو کیا کہتے ہیں، مائک ہے کسی کے پاس جو آڈینس کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ رکھیے تھے ایک دو. ٹھیک ہے. جن لوگوں نے سوال پوچھنے ہیں وہ کائنڈلی ادھر بتائیں گے تو ایسے پوچھے جائیں گے. پلیز کویشچنز پریسائز کرنے کی کوشش کریں. بے شک اپنے فونوں پہ پہلے سوال لکھ لیں تاکہ وہ پوچھیں. السلام علیکم، میرا نام عبدالرحمان ہے اور میرا سوال ہے کیسر احمد راجہ صاحب سے کہ بات ہو رہی ہے کیسے گرو کرنا ہے، پیشن کو کیسے فالو کرنا ہے. پہلے جوہر صاحب آئے تھے، انہوں نے بھی کافی اچھا لیکچر دیا، مگر ان سب میں نا ہم ایک چیز مس کر رہے ہیں کہ ہم خود کو کیسے ایموشنلی اسٹیبل رکھ سکتے ہیں. مطلب ہم اچھی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اچھا لائف میں پرفارم بھی کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم ایموشنلی خود کو اسٹیبل کرنے میں ناکام. سوری میں نام پوچھ سکتا ہوں آپ کا؟ عبدالرحمان. دیکھیں عبدالرحمان، ایز اے لائف کوچ جو میں آپ کو بات کہہ سکتا ہوں، جو میرا ایکسپیرینس ہے کہ اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو دی ایکسپیکٹیشنس. ایکسپیکٹیشن یعنی کہ توقع اور درخت یہ دونوں ایک طرح کے ہوتے ہیں. جیسے درخت پہ آپ جتنے اوپر جا کے گرتے ہیں اتنی زیادہ چوٹ لگتی ہے، توقع بھی آپ جتنی بڑھاتے ہیں وہ ٹوٹتی ہے تو اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور انسان ایموشنلی انسٹیبل ہوتا ہے. پھر فار ایگزامپل جیسے آگے محمد عزیر صاحب نے کہا کہ بی اوپن ٹو فیلئرس، تو وہ کیا افیکٹولی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیپ دس ود ان یور ایکسپیکٹیشن، کہ جو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں شاید فرسٹ گو میں نہ کر سکیں، مے بی یہ چیز آپ کے لیے ہے ہی نہیں، بٹ دین یو ول فائنڈ دیٹ آؤٹ. لیکن آپ کی ایکسپیکٹیشن اگر یہ تھی کہ میں بس گیٹ رچ کوئک اسکیم، میں پونزی اسکیم میں آ گیا ہوں، ڈبل شاپ میں واٹ ایور جو بھی ہے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، تو جب وہ نہیں ورک آؤٹ کرے گا تو پھر انسان کے ایموشنز میں بے چینی آئے گی، بیکاز آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. آپ ایک چائے کی پیالی میں پانی سے بھرا ہوا جگ انڈیل دیتے ہیں اگر، تو وہ سپلیش آؤٹ کرتا ہے. دیٹ از انالوجس سیئنگ کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن درم برم ہو رہی ہے. لیکن وہی پانی کا جگ اگر آپ سمندر میں انڈیل دیتے ہیں تو سمندر نوٹ بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ جو نیچے کنٹینر ہے نا بہت بڑا ہے. تو جتنی توقع نیچے رکھیں گے اتنا آپ کا کنٹینر بڑا ہوگا، اتنا ہی جب آپ کا وہ رزلٹ جو آپ نہیں چاہ رہے تھے جب وہ آئے گا تو آپ کو ایموشنلی وہ اتنا زیادہ ہرٹ نہیں کرے گا، بیکاز دیٹ واز ود ان یور ایکسپیکٹیشنس. اور اس سے آپ کا جو ریشنل مائنڈ سیٹ ہے وہ برقرار رہتا ہے. تھینک یو سر. السلام علیکم. My question is from Yasir bhai. جی. Sir, why is no religious scholar getting into politics? Like, اگر ہمیں ایک اسلامک سسٹم امپلیمنٹ کرنا ہے تو ہمیں ایک ایسا پرسن بھی چاہیے، ایک ایسا پالیٹیشین بھی چاہیے جو جانتا ہو کہ اسلام میں
पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह का है। तो जो लोग रिलीजियसली ओरिएंटेड होते हैं वो लोग बहुत कम पॉलिटिक्स में जाते हैं क्योंकि दे नो द अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी दैट कम्स विद इट, और वो इससे घबरा जाते हैं अक्सर, और इसकी वजह से वो पॉलिटिक्स में नहीं जाते। लेकिन पीपल नीड सच लीडरशिप, उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो ऐसा सिस्टम इम्प्लीमेंट करे जो लोगों के लिए सामने आ जाए। और वाई इस पर उनका बेसिकली सवाल है, मैं इसको रिफ्रेज करना चाहूँगा। उनका सवाल ये है कि आप सियासत में क्यों नहीं आ रहे? well, इसका जवाब ये है कि बेटा मैं सियासत में हूँ। नॉट हैविंग अ पॉलिटिकल पार्टी डजंट मीन कि आपका काम जो है वो पॉलिटिकल नेचर का नहीं है। जब भी आप एक सोशल चेंज की बात करते हैं ना, तो बाय डेफिनेशन वो एक पॉलिटिकल काम होता है। बाकी अब हमारे पास वक्त कम है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं करूँगा, मेरा बहुत कंटेंट है, बट आउट ऑफ रिस्पेक्ट टू योर क्वेश्चन वेरी ब्रीफली, देखें उम्मत जो है एक अननेसेसरी बाइफर्केशन का शिकार हुई हुई है, जिसको हम शॉर्टली कहते हैं तज़किया नफ्स और अकामत दीन। तज़किया नफ्स ग्रुप जो है वो ये पॉजिट करता है कि आप नमाज़ पढ़ें, रोज़े रखें, अपनी नस्लों की हिफाजत करें, एक दिन इमाम महदी आएंगे, तो ये पैगाम उस ज़माने की जनरेशन तक आपने पहुंचाना है थ्रू जनरेशंस, तो जब वो आएंगे तो लोग उनको रिस्पॉन्ड करेंगे। जो अकामत दीन का ग्रुप है जिसका मैं प्रोपोनेंट हूँ, वो ये पॉजिट करता है कि नहीं, जब वो आएंगे तो अपने हिस्से का काम करेंगे, लेकिन हम पे ये ओब्लिगेशन, ये जो शरीयत की इम्प्लीमेंटेशन है, ये सस्पेंड नहीं हुई है, तो हमें करना चाहिए। ना फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड्स हम दिफाई मोड में चले गए, इसलिए कि अंग्रेज़ से जंग हारने के बाद, जो मैं बरसगीर के लोगों की बात कर रहा हूँ, तो वो बड़े बड़े मदारस जो बने थे वो एक डिफेंस मैकेनिज़्म था कि हम जो इस्लाम की ऑर्थोडॉक्सी है उसको लूज़ ना कर दें। पाकिस्तान बनने के बाद अनफॉर्चुनेटली वो व्यू चेंज नहीं हुआ, हम उसी डिफेंसिव माइंडसेट में हैं, इसको प्रोटेक्ट करने की पे लगे हुए हैं। पर नाउ थिंग्स आर चेंजिंग। आप देख लें कुछ मजहबी सियासी जमातें भी बनी हैं, वी हैव JUI, वी हैव जमात इस्लामी, बट ऑब्वियसली वी नीड अ रेडिकल आइडेंटिटी चेंज, कि ये लोग पॉलिटिक्स में, लोग जब इनकी बात करें तो खारजा पॉलिसी जहन में आए, इकोनॉमिक पॉलिसी जहन में आए, सिर्फ ये ना आए कि अच्छा ये जनाजा कैसा पढ़ाते होंगे, निकाह कैसा पढ़ाते होंगे। सो दैट ऑब्वियसली इट्स गोना टेक अ जनरेशनल चेंज, तो वो उनका काम है, वो करने वाला है। मेरा व्यू यही है कि मैं जहाँ भी मदारिस में जाता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक मिलता है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, कि येस अब टाइम आ गया है कि जो पॉलिटिकल फील्ड है, रिलीजियस लोग उसको आएँ, उसको टेक ओवर करें। विदाउट दैट इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। मेरा उज़ैर खान भाई से सवाल है, आपने शुरू में बताया कि एक सेकेंड आप हो किधर खड़े हो सकते हो ताकि देख सके, नजर नहीं आ रहा। जी आपने बताया कि पैशन विदाउट पर्पस इज केओस, राइट? लेकिन मैंने एक और जगह पर पढ़ा था कि पैशन विद अ नेगेटिव पर्पस इज आल्सो अ केओस। तो आपने इसके बारे में सारा बताया कि पैशन के साथ साथ आपका पर्पस होना चाहिए, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या पर्पस की? लाइक हमारे पास और भी लोकल मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो कि पैशन और मोटिवेशन और सारी चीज़ों के नाम पर पता नहीं क्या क्या हमें बेच रहे होते हैं, लेकिन इनफैक्ट दे डोंट हैव द रियल पर्पस ऑफ देयर ओन सेल्फ। तो ये पर्पस जो है, ये इसकी क्लियर डेफिनेशन बता दीजिए कि ये पर्पस क्या सिर्फ ये जो दुनियावी जिंदगी है कि पैसा 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 और दुनिया दुनिया दुनिया, सिर्फ ये इससे रिलेटेड है कि ये पर्पस हमारी कोई फ्यूचर सेल्फ के हम सोसाइटी में किस तरीके से चेंज लेकर आ सकते हैं, या हमारी आखिरत से रिलेटेड है? क्या इस पर्पस की क्लियर डेफिनेशन कर दें काइंडली। बिल्कुल ठीक है, गुड क्वेश्चन। छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा कि एक तो हमारे अंदर की जंग है और एक बाहर की जंग है, ठीक है। सबसे पहले तो डेफिनेटली अंदर की जंग लड़नी है, सही है। लेकिन पर्पस तब डिफाइन होता है जब आप अपने से निकल के ना, अपने ईगो को साइड पे रख के आप जब लोगों के बारे में सोचना शुरू करते हैं ना, तो तब आपको पता लगता है कि असल पर्पस शायद वही है। क्योंकि हम जब ग्रो कर रहे होते हैं, हम बड़े सेल्फिश होते हैं, हमारी हर चीज़ हमारे अपने बारे में होती है, ठीक है। हम अपने लिए करना चाहते हैं। अगर हम फेम के पीछे भाग रहे हैं, अगर हम मनी के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, तो कुछ हद तक ये सेल्फ के बारे में ही चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जिस मोमेंट पे आप खुद से निकल के लोगों का सोचना शुरू करते हैं ना, तो उस टाइम आपको पता लगता है कि यार शायद मेरी ज़िंदगी का मकसद जो है वो लोग हैं, इट्स नॉट माई सेल्फ, ठीक है। क्योंकि जो खुशी मुझे उस एक बंदे की ज़िंदगी बदलने से मिली, वो मुझे अपनी पूरी जर्नी की जितने भी मैंने अपने लिए काम किया था उससे मुझे नहीं मिली थी। तो मुझे लगता है कि पर्पस आपका लोग हैं, आप खुद नहीं है, ठीक है। अगर आप सिर्फ अपने कैरेक्टर से भी किसी को इंस्पायर कर रहे हैं ना, तो वो भी आपका पर्पस सर्व हो रहा है। और क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के दायरे में भी सोचते हैं, एंड इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन ऑब्वियसली, ठीक है।
تو اگر اس کے دائرے میں بھی سوچیں تو اس نے بھی ہمیں یہی کہا ہے کہ زندگی دوسروں کے لیے گزارنے کا نام ہے, ٹھیک ہے, اپنے لیے گزارنے کا نام نہیں ہے. تو پرپز کے بارے میں جب بھی آپ سوچیں گے تو آپ سوچیں گے دوسروں کے بارے میں, یا لوگوں کی زندگیاں امپیکٹ کرنے میں, یا سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی زندگیاں بدلنے میں, اپنے معاشرے میں اپنے رشتہ داروں کی زندگیاں بدلنے میں, ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ آپ کی جیب میں ایک آخری 100 روپے کا نوٹ پڑا ہوتا ہے اور آپ کے پاس کوئی آتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ یار میری بڑی مجبوری ہے یار, مجھے کچھ پیسے چاہیے, اور آپ فیتھ رکھ کے آپ وہ آخری نوٹ جو ہے ان کو پکڑا دیتے ہیں. لیکن اس سے جو آپ کو خوشی ہوگی وہ شاید اس چیز سے بڑھ کے جو اگر آپ وہ 100 روپے اپنے لیے رکھ لیں گے. تو آئی تھنک جب بھی آپ ویسے زندگی میں نا ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, مجھے بڑا مشکل لگ رہا تھا جب مجھے لوگوں نے کہا کہ یار اسلام کو اپنی زندگی میں لے کے آؤ. کیسے لے کے آؤں یار, کیسے لے کے آؤں, مطلب نماز پڑھ رہا ہوں, اوپر نیچے ہو رہا ہوں, سارا کچھ کر رہا ہوں میں, لیکن وہ اتنا سمپل تھا نا کہ اگر آپ دن میں ہر دن اپنے گھر سے نکلتے ہو رائٹ, لیکن اگر آپ صرف اس نیت کے ساتھ نکلنے لگ جاؤ کہ یار آج میں نکل کے نا کسی کا بھلا کروں گا یار, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کا گھر سے نکلنا, آپ کا پرپز وہ وہیں پہ ڈیفائن ہو جاتا ہے. اور ان دا اینڈ اگر آپ ایون کچھ نہ بھی کریں تو آپ کی وہ انٹینشن, آپ کی وہ نیت وہ آپ کو بدل دیتی ہے. تو پرپز از آلویز فار ادر پیپل, میکنگ امپیکٹ اینڈ چینجنگ لائفز. میرا سوال فیصل سر سے ہے. فیصل سر آپ نے میرا سوال پیشن سے ریلیٹڈ ہے. فیصل سر نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ میں لوگوں کو سولوشن سے زیادہ پرابلم بتاتا ہوں, which is his line of work. سر سوال تھوڑا سا ریٹوریکل ہوگا بٹ اس کا مقصد کوئی طنز کرنا نہیں ہے. سوال سمپلی یہ ہے کہ سر فار ایگزامپل اگر کسی انسان کو یا مجھے اگر سر آگ میں ڈال دیا جاتا ہے, فار انسٹنس یہاں پہ آگ لگی ہوتی ہے, مجھے آگ میں ڈال دیتا ہے, تو سر مجھے کتنا پیشن چاہیے ہوگا سر اس آگ سے باہر نکلنے کے لیے؟ ویل آج مجھے بڑے عرصے بعد موقع ملا ہے کوچ والی ہیٹ پٹ آن کرنے کا, تو میں آپ کو زیادہ کہانیاں اور محاورے اسی سے سنا رہا ہوں. اس کا جواب بھی ہماری ایک کوچنگ کی ہی ایک چھوٹی سی کہانی آپ کہہ لیں, انالوجی اس میں ہے, انالوجی کہ ضرورت اور خواہش میں جو انسان فرق سمجھ لیتا ہے وہ اپنے پیشنز کے حوالے سے بڑی اس کو مدد ملتی ہے. اب آپ کی نیڈز ہوتی ہیں, آپ کی وانٹس ہوتی ہیں. اس کی ٹپیکل اگزامپل اس طرح سے ہے کوچز کی کمیونٹی میں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ اپنی اس کرسی سے اٹھیں تو میں آپ کو ایک چاکلیٹ دوں گا, تو آپ کو اس چاکلیٹ کی کتنی خواہش ہے یا وانٹ ہے وہ ڈٹرمن کرے گی کہ آپ اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے. لیکن اگر میں آپ کی کرسی کو آگ لگا دوں نیچے سے تو آپ ایسے اٹھیں گے, بیکاز دیٹس نو لانگر دا میٹر آف وانٹ, دیٹس اے نیسیسٹی, اٹس ناٹ اے ڈیزائر اینی مور. وہ جو احساس زیاں والی بات ہے نا کہ اب میں نے نہ کیا تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یس دیٹ گیوز یو اے لاٹ آف ارجنسی اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ پروکراسٹینیشن کے خلاف بڑا ہتھیار یہی ارجنسی ہوتی ہے کہ آپ ابھی کریں اس کو, یو ہیو ٹو ڈو اٹ. لیکن پیشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم پورے پروگرام بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں. اس کی ظاہر سی بات ہے اس کے اپنے میکینکس ہوں گے, ٹیکنیکس ہوں گی, لیکن ہم ایک نیسیسٹی ابھی ہماری ہو گئی ہے, دیٹ از ناٹ واٹ وی آر لوکنگ فور. واٹ وی آر لوکنگ فور از کہ میں نے اپنی زندگی خود گزارنی ہے یا زندگی نے مجھے گزارنا ہے. اور یاد رکھیں جب کہتے ہیں نا زندگی بندے کو گزارتی ہے تو وہ گزارتی نہیں ہے, وہ ایکچولی کاٹ رہی ہوتی ہے. اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس پہ, ہیر وارث شاہ میں ایک چھوٹا سا تھیسس ہے, چھوٹا سا حصہ اس کا, ایکسٹروڈنری آپ کے سوال کے حوالے سے, بٹ لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ. بیک ٹو یور کویسچن کہ نیسیسٹی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے بیکاز اگر میں نے نہ کیا تو اس کے بعد ٹرمز اینڈ کنڈیشنز چینج ہو جائیں گے, پھر زندگی مجھے ڈریگ کرے گی سارا, پھر تو وہ نیسیسٹی بالکل ایسے جیسے کرسی کے نیچے آگ لگانے والی بات ہے, تو آپ بڑے پیشن کے ساتھ وہ چیز کر لیں گے. سو اٹس امپورٹنٹ ٹو ہیو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ ایک اس کی ایک لمیٹیڈ لائف ہے. جب آپ پیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک لاسٹنگ انڈیورنگ چیز ہوتی ہے, وہ ایک ایسا فلیم نہیں کہ جو ایسے لگا اور ایسے بجھ گیا. It has to be sustainable and that obviously requires strategy. یہی وجہ ہے کہ میں موٹیویشن اسپیکرس کے بڑے خلاف ہوں, کیونکہ وہ آپ کو ایک شارٹ فلیم دے دیتے ہیں, وہ تھوڑی دیر کے بعد بھج گیا, بات ختم. So you need to find roots, you need to find the sustainability there.
दिस इज़ हाउ यू इंजीनियर अपने माइंड में जो आप एक प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके लिए बेसिकली आप यूज़ करते हैं व्हाट वी कॉल द कार्टेशियन लॉजिक, जिसमें 4 फंडामेंटल क्वेश्चन हैं कि अगर मैंने ये काम किया तो क्या होगा, अगर मैंने ये काम किया तो क्या नहीं होगा, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो क्या होगा, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो क्या नहीं होगा। उसके अंदर नेसेसिटी की बात आती है कि अब मैंने अपनी इस ट्रू कॉलिंग को जो मेरे सामने है मैंने अवेल ना किया तो क्या नहीं होगा, मैं एक्स नहीं कर पाऊंगा, वाई नहीं कर पाऊंगा, जेड नहीं कर पाऊंगा। दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। आई एम सॉरी, ये पूरा कोचिंग का सेशन नहीं है, सो यू हैव टू वी हैव टू लीव एट दैट। आई थिंक हमारे पास टाइम बड़ा कम है, बट what I can tell you is कि मेरे उसमें कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज मौजूद हैं, should you want to take them you can take them, otherwise इस तरह की कन्वर्सेशन में चीज़ें साथ साथ डिस्कस होती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अच्छा मेरा सवाल आप सब लोगों से ये बेसिकली हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कम्युनिटी वर्सेस सेल्फ के ऊपर, कि एक पर्पस जाता है हमारा कम्युनिटी की तरफ और एक जा रहा है जो हम सेल्फ के ऊपर कर देते हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि अगर 2 सिस्टम्स कोलाइड कर रहे हैं आपस में, हम जिस जगह पर बैठे हैं जहाँ पर ये टॉक चल रही है, यहाँ पर ये सिस्टम हम पर इम्पोज कर रहा है कि हम सेल्फ को आगे रखें कम्युनिटी के, तो जहाँ पर 2 सिस्टम्स ही कोलाइड कर जाते हैं कम्युनिटी वर्सेस सेल्फ के अंदर, तो उसके अंदर हमने कोएग्जिस्ट कैसे करना हुआ। सेकेंडली मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक और है कि क्योंकि हम यहाँ पर इस्लाम की भी बात कर रहे हैं, तो इस्लाम में हमारे पास एक ही मतलब बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है कि इस्लाम में हमारे पास रियाकारी, शो ऑफ को बहुत ज़्यादा मना किया गया, ठीक है। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं, चाहे स्कूल लेवल पर ले लें, यूनिवर्सिटी लेवल पर ले लें, या इवन हमारी फैमिली लाइफ में ले लें, वहाँ पर शो ऑफ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है टू एन एक्सटेंट। तो जब सिस्टम्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो ऐसे सूरत में हम लोगों ने किस तरह से मैनेज करना है, इसके अंदर हमने बैलेंस कैसे लाना है। ये सवाल पर्टिकुलरली आप कौन चाहेंगी जवाब थिंक दें? इसमें अगर मैं रिकमेंड करूँ तो मोहम्मद उमैर साहब हो सकते हैं, बिकॉज आपका सवाल मैं सुन रहा था एंड आई वाज थिंकिंग ही इज़ एक्चुअली लिविंग योर क्वेश्चन, बिकॉज उन्होंने इसी एज ग्रुप में आके वो सारा बिल्ड किया है, वो जो आपने डाइकोटमी बताई है उसको डील किया है, एंड ही इज़ हियर टू प्रेजेंट द केस। मैं आपको शायद 10 साल पुरानी बात बताऊँ, सॉरी दूसरे उमैर भाई का मुझे नहीं पता, बट द फैक्ट उमैर भाई जो हैं, उमैर भाई इन द मिडल, ही इज़ लिविंग दैट, सो आई थिंक ही प्रोबब्ली इज़ द सूटेबल पर्सन टू आंसर दैट। मेरी इस पे एनालॉजी होगी कि अगर सेल्फ नहीं होगा तो फिर कम्युनिटी को कैसे हेल्प करेंगे, बिकॉज द वे आई सी इट इज़ कि वी ऑल come into university for a reason, we all go to school for a reason, and your parents basically put you there for a specific reason, and that is to help build you up so that you can serve the world as well. तो अगर ये विजन उनकी पीछे ना होती और उन्होंने ये विजन रखी होती कि लेट्स जस्ट फोकस ऑन getting our child to only serve the world and not serve herself or himself, तो how could she or he serve the world? उसके लिए you have to build yourself up ना किसी हद तक तो। एंड हम लोगों ने एक ओवरऑल वी सी सक्सेस इन अ मॉनेटरी परस्पेक्टिव टू बी सम सॉर्ट ऑफ ईविल थिंग, कि एज इफ मनी इज समथिंग के मतलब जैसे हम हाथ लगाएंगे तो ये बड़ी कोई गंदी चीज़ है। लेकिन आप देखें कि बिजनेस हैज़ बिन इनकरेज्ड, अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री उठा के देख लें तो बिजनेस हैज़ बिन इनकरेज्ड, एंड जब आप बिजनेस के वर्ल्ड के अंदर एक हलाल इनकम जनरेट कर सकते हैं, यू कैन सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स फॉर बिग पीपल, तो देन व्हाई वुडंट यू डू इट। मेरे ख्याल में जब आप अपने आप को जितना ज़्यादा बेहतर करते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए चांसेस होते हैं कि आप और ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकें। आई सी कि जो द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड गिव आउट द मोस्ट मनी टू चैरिटीज़, तो व्हाई शुडंट वी बी फोकसिंग ऑन बिल्डिंग अप आवरसेल्व्स अप फ्रॉम अ मॉनेटरी पर्सपेक्टिव इन अ हलाल वे। सही है, वाइल मेकिंग श्योर कि हम लोग अपने दीन से डिविएट नहीं कर रहे। सही है, तो जब हम लोग अपने आप को इस तरह बिल्डअप करेंगे तभी हम लोग लोगों को और ज़्यादा हेल्प कर सकेंगे ना, डोंट यू थिंक? ओके गाइस, ये लास्ट क्वेश्चन होगा बिकॉज वी हैव टू रैप अप, सो लास्ट क्वेश्चन वहाँ पीछे से पूछ रहे हैं। मेरा सवाल केसर अहमद रजा साहब से। सर रिसेंटली आपने एक हियरिंग को कवर किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के, वो केस जो ब्लास्फेमी से रिलेटेड था। तो उसमें सर आपने देखा कि हमारी सोसाइटी की 2 एक्सट्रीम आ गए। एक एक्सट्रीम वो था जो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के ऑर्डर को डिफेंड कर रहा था, जस्टिफाई कर रहा था, जबकि दूसरा स्ट्रीम वो था जिसकी वो अगेंस्ट था। तो सर इतनी पोलराइजेशन आ गई, चूंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है ब्लास्फेमी का, जिसकी वजह से लोगों की जान भी जा सकती है, डेथ पेनल्टीज भी हो सकती हैं, लोग कत्ल भी हो सकते हैं।
تو سر میرا سوال یہ ہے کہ ریلیجیس اسکالر جو ہے کہ کس طرح اس پولرائزیشن کو کم کر سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ سپوز کہ یہ صرف ریلیجیس اسکالرز کا کام ہے، تو سب کے لیے بات ہے، دین سب کے لیے ہے، اور اس میں ہم صرف اسلامک بلاسفمی کی بات کیوں کریں؟ جن کیسز کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں کرسچن سیکرڈ سمبلز ہیں، ان کی بھی بلاسفمی کی گئی ہے، ہندو سیکرڈ سمبلز ہیں، ان کی بھی بلاسفمی کی گئی ہے. سو obviously that's a much wider issue. اب چونکہ یہ آخری سوال ہے تو آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، میں اس پہ ایلیبریٹ نہیں کر سکتا. تو what I can recommend is کہ اس ججمنٹ پہ میری ایک تفصیلی ویڈیو ہے، وہ آپ کو ملے گی مونوکروم بلیک اینڈ وائٹ میں نے بنائی تھی آؤٹ آف پروٹیسٹ. I don't hide my feelings. جسٹس صاحب got it completely wrong. انہوں نے غلط کیا ہے. پاکستان کے قانون میں اس کی اجازت نہیں جو انہوں نے کیا، آئین میں اس کی اجازت نہیں جو کچھ انہوں نے کیا. بٹ یو آر رائٹ ان اے سینس کہ وہ آرٹیکولیٹ کرتے ہوئے ہمیں ذاتیات پہ نہیں آنا چاہیے. سو ان دیٹ ریکارڈ یس شیور. بٹ اس فیصلے کی کوئی یہی وجہ ہے کہ اس کو جب سسپینڈ کیا گیا تو ایون جو ڈویژنل بینچ ہے انہوں نے بھی لکھا کہ یہ تو ایک ایگزیکٹ ورڈز مجھے یاد نہیں ہے، بٹ وہ سم تھنگ لائک تو کہ پیرالل لیگل سسٹم کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے جسٹس صاحب نے، اسی بیس پہ سسپینڈ بھی ہوا تھا. باقی آپ میرا کانٹینٹ اس پہ دیکھیں، شیئر ڈاکومنٹریز اویلیبل. آئی تھنک یو ول گین مچ ڈیپر انڈرسٹینڈنگ آن دیٹ.